Salut Net, je vais vous montrer اليوم les quelques pièces de bijoux en or que j'ai. J'ai vu récemment des vidéos هكذا تاع بنات اللي كانوا يوريو ce qu'ils ont acheté ou là ce qu'ils ont reçu comme bijoux. Et ça m'a bien plu parce que ça donne des idées, تعرفي à peu près وشنو les tendances, واش راهم يشريو الناس, واش راهو ينباع le plus, etc. Donc j'ai bien aimé, راح ندير لكم une revue à la Wishhandé. Donc, je vous montre par exemple le bracelet, c'est ce que j'avais acheté avant mon mariage. Je vous parle de 15 ans passés. Donc, c'est cool, c'est en or jaune, à part les boules, qui en or blanc et en or jaune. Donc, la chaîne, ça, j'avais acheté aussi avant mon mariage, donc quand j'étais jeune fille, donc Fefa, une petite chaîne. عندي la parure, allez, c'est ce que j'ai reçu. ماشي ثقيلة بزاف, elle n'est pas lourde. هاد الخاتم جاي مع la parure, ça c'est la bague de fiançailles. Là, pour la voir de plus près. La bague, le bracelet, la chaîne, les boucles d'oreilles et la bague de fiançailles داتها معاها donc هي ما جاتش معاها. كاين هادي, كاين هاد الgourmette, ça j'ai reçu de ma grand-mère, pardon, de ma belle-mère, donc je sais, m'a offert ça. Voilà. Ça, c'est un cadeau de mon mari. C'est pas de l'or, c'est la seule pièce اللي راح نوريها لكم اللي ماشي دهب. الباقي كامل ذهب. هذه ماشي ذهب, mais c'est du plaqué or de très très bonne qualité. هذه شراها لي mon mari في la Belgique, un magasin de luxe, donc جاي dans une rue très très, très touristique. Déjà داك الوقت 15 ans passés كانت زوج ملايين, donc دركا elle est beaucoup plus chère, donc je la considère Anna comme un bijou, déjà pour la valeur matérielle mais aussi pour la valeur émotionnelle تاعها. Voilà. كاين هذه, ça c'est deux chaînes que j'ai achetées ici en Belgique. وحده قصيره والاخرى طويله, دونك نقدر نربطهم في بعضهم pour faire une seule chaîne en fait. نقدر نرجعها هذه une chaîne طويله ولا نلبسهم هكذايا séparés comme deux chaînes séparées. كاين هذه, ça c'est un autre cadeau de mon mari, donc هكذا. Donc ça c'est une chaîne ou la gourmette تاعو. Voilà. وهذه إلى gourmette ديالو. هادو مسبعات تاع ماما. وهادوما c'est quelques bagues que j'ai. J'en ai pas beaucoup, je n'aime pas porter au fait beaucoup de bagues. Donc, si je peux les récupérer. Voilà. Donc كاينين لي كادو, كاين من الخدمه تاعي كيما كنت نخدم في الجزائر. Avant de sortir les collègues داروا لي un petit cadeau. كاين celui-là j'ai acheté en Belgique, من عند حنا في la Belgique كاين في Anvers les juifs حاكمين le marché تاع l'or et le diamant. Ils sont connus, ils sont très riches ou حاكمين vraiment le marché تاعهم. Donc كي نروحوا l'Anvers, c'est connu en fait, la ville elle est connue pour les bijoutiers نتاعها. Donc on est parti une fois et on a acheté ça. Ça c'est khatem تاع maman que j'ai eu de ma mère. هذا j'ai acheté en Algérie, je suis كبير على le reste. Moi je me rappelle même pas. C'est certainement des cadeaux.
هادوما سي دي بوتي aussi. وهادوما نيتشات. لا بيس اللي فريمون نحس باللي عندي اللي عزيزه عليا جور ماشي عزيز عليا كلش عزيز عليا سورتو لي كادو جي reçu de ma famille ايتترا de mon mari كامل مي نقولوا وين نحس باللي فريمون عندي ذهب حاجه اللي كيا دو لا valeur matérielle واللي j'ai mis de côté au fait pour pouvoir l'acheter et qui a plus de valeur je pense que n'importe quelle autre pièce. C'est le size que j'ai acheté aussi ici en Belgique. هادو شريتهم من غون من عند تراكا. Donc les Turcs هنايا في بلجيك تاني كاينين و في غون كاين لي بيجوتيي turcs ils sont aussi connus. تما شريت هاد المسايس دونك هادوما يبانوا فريمون في اليد كيتلبسوا حاجه شابه. فوالا دونك كاينه حاجه اللي ماذا بيا لو كان نقدر نديرها جو سي با كون ما باليش شحال من عام راح تشد لي حاجه اللي حبيت نديرها هي كرافاج بولحيه. دونك بكري وفات كنت نحب لي بيس مودرن كيما هاديه كي كنت صغيره جون في ديجا كان ما عندناش لو فيروس في الدار باسكو ما مير صح شرات لو qu'elle devait acheter pour avant son mariage mais ما عندهاش لو فيروس هذاك نتاع ضل عند البيجوتي ولا ضل تشوف في الفيترينات وتحط دراهم عند البيجوتي بور اون بياس ومن بعد ترفدها اون فوا كخلصتها ماشي لاتيا كامل بالذهب. الذهب هذاك اللي شاتو بكري ما زادتش شرات دايوغ وحنايا تاني كنا با متربيناش هكذايا باللي مضروبين الذهب ولا دايوغ افون مون مارياج جافي absolument rien donc les chétons vraiment parce que j'allais me marier ou l'âge d'y aller donc entre l'âge de 20 et 24 ans on a une autre idée on a d'autres goûts aussi. Je choisissais plus les pièces modernes tout ce qui était traditionnel il belle toujours le démodé alors que maintenant c'est carrément le contraire. Donc هادوما les pièces les modernes mais يبانوا لي bon à part la valeur تاع الذهب اللي فيهم ما فيهمش une autre valeur alors que la face القدام par exemple المسيبعات هادو تاع ماما القدام تحسي بلي فوالا ديجا عندهم اسم كيما كرافاش بولحيه خيط الروح الخلخال عندهم une valeur historique en plus من الفالور تاع الذهب تاعهم. Donc voilà, donc le prochain, je pense que je vais même نبدل quelques pièces. الخواتم je porte pas بزاف الخواتم donc je pense que je vais échanger خواتم السلسله هذه بالك هاد la gourmette et السلسله تاعها je pense que je vais les échanger باش نقص شويه le prix تاع الكرافاش بولحيه mais ça va pas être pour l'année prochaine ouais parce que j'ai d'autres priorités pour le moment mais c'est un de mes projets c'est un de mes souhaits c'est d'acheter un cravache pour la donc voilà c'était tout. كما قلت لكم راني متمنيه كرافاج ماذا بيا تاع زوج عصان بصح ولا ما قدرتش معليش تاع راس واحد. لا حبيتو تشوفوا واش من كرافاج شريتو ويلحقوكم لي بروشين فيديو. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous l'avez bien aimée. À la prochaine.